Grabe talaga si Dave. Lakas. Iba din. All-star ka, Komsa. Parang baliktad ah. Wow. Ki, bantayan mo mabuti yan. Mabuli mo, Jot. Sige na, takal ng bolo. Ayun o. Wow. 7-3. Uy, ano kayo? Baba! Long under 17 na. Lika! Sige na, Travis. Ayan, tatlo lang nasa under 17. Hey! Sayang! Aba. Mabigat ah. Hey, harap! Nice. Sayang. Depensa na! Kabagad. Bal. Oy, 8-3 ah. Ah, sayang. Kabagad. Tama. Bilis. Yun oh, nice one. Sai, good job. Huwag ba na si Kagad Kill? Lamang ba kayo? Depensa! Hindi naman kayo lamang eh. Eh, baba na, pabalik na. Nagre-relax kayo, hindi naman kayo lamang. Depensa tayo, para mabawi. Backdoor. Yun, dalawa. Basta. Yun. Awak ko daw. Eh, buwa. Ganda ni. Yun, nice one. Nice. Ganda. Nalipin pa yun, oh. Set go, padre. Nice D. Sorry, coach. 0-5.
Squad press agad, oh. Ay! Tama ba? I'm not even sure. Nice. Ah! Sayang. Nice, Alyoso. Whoa. Nice. Ay! Shoot, pressure agad. Ganun ang instruction, di ba? Hey, Ibrisa! Bal! Kitang-kita! Ayos yun! Okay lang yan, play physical, basta wag lang sadyang-sadya. Seven! Wow, solid. Tay. Nico, gumit niya kasi. Nice! Nice one. Handshake! Oh, yan na! Bumababa pa kasi. Archie! Ayun na, Archie. Carry lang. Carry lang. Carry. Ayun na, uy! Bumababa pa kasi yung dalawa. Angry! Wala ka, Terry! Ah! Labas. Atake, Josh! Bam! 3-7! Uy, depensa nyo na! Ay! Sayang. Patignan nyo lang dito, bro. Asa na yun? Grabe si Dave. Nice. Wow. Grabe. Hey. Kasi dyan, Milo. Okay. Ay! Hey! Dipento tayo, pare. Depende na, uy! Hey, kapaskit na! Uli! Paul! Sige, ako na kukuha dito, pre. Dapat mo na kasi pinabulito. Alam mo yung papasahan niya. O, shot, kambyo! Sige na, una! Execution! Sayang. Bilis din talaga ni Sai eh, oh.
oras ba? Pressure tayo sa ibabaw. Sige na. Okay na, okay. Baba mo. Abis, baba mo. Gumatawag sa pagkain. Tira. Ayo. Hoy. No. Ayan, ito. Yan na, Loso. Hoy, wala. Hoy. Hati. Yun ata yung kanina ba? Yung naano ka dito? Hindi ko nakita. Ay, hindi ba yun? Akala ko yun. Siya ba yun? Ikaw ba yun? Yung naano dito kanina? Nice! Ang tagal ng bola kasi pinalobo mo pa. At binounce mo na lang. Grabe, lipad eh, oh. Lipad sa rebound eh, oh. Tira na, bossing! Sayang, ganda. Galing! Amazing! Amaze ako. 6-7. Sino next? Bagay din. Score coach. 6-8. 7-8. Hey, haras na tayo. Gina. Ito, Tachi. Ubus na oras din dyan. Ikaw, Tachi. Ayun, sa kabila oh. Take na. Libre yan oh. Sayang. Good lang. Sabi mo puli. Galigay na. Lisa. 7-8 ha. Sige. Ayos lang yun. Bumangga ba kay Archie ah? Sayang. Nice. Wow. 8. 8. Tayo pa oras eh. Pasok sa loob, ano? Carlo. Nice one! 18-9. Oo. Ano? Ay! Nice one! 9-9. Nice ah. Okay, depensa mo, Inigo. Same ball. Pinasol. Warning 9. Nice ah. Dave, sabi mo pressure sa ibabaw. Ay, bola nyo pala. Ay, ano? Kayo ma-pressure sa ibabaw. Dave, Andy. Karin. Eh, kung kayo tao. Sige, hindi naman titira yan dyan eh. Sige, roll. Ay,
Okay. Ay! Nice. 19 din. Wow! Ay, kuha, kuha! Takas. Just alert. Go Garin! Birthday boy! Wala. Ay, pressure. Sige, bumaba. Pressure nyo na agad. Good! Nice. Ayun na! Ayun mo na! Ayun na! Hintayin mo lang, hintayin mo lang. Go Bobbies. Ayun, sa kanto, sa kanto. Take! Palo Bobes. Screen! Screen, screen! Ayun, front pass, ayun, natakbo na, ayun na. Take! Nice. Zero. Bilisan mo yung pag-roll mo, T. Akala ko pa galing sa practice si Corona. Game pa din dito. Ayun o, ilan mo? Ayun o! Bigyan mo kayo. One. Nice. Ay! Nice, Bobbies. Hawakan. Takbo na, Carlo! Tayo mo si Carlo. Cow! Ay! Pagpig mo ita! Takbo mo, ano yan? Ay, gago. Dapat pala. Kira na, bes. Nice, nice! Ah! Water boy! Ayaw! Isa pa, be! Water boy ulit! Pressure nyo na nga! Pressure nyo na! Lamang na kayo! Pressure nyo! Sige na! Pressure nyo! Ayaw magpasaw-pasahan eh! Good! Eh, hanggat di ako tumatawag ng walang foul ha! Ay, tubig muna kayo! Tubig!
Sayang. Woo! Ay! Yun o. Yun o, nice yun o. Five-one na! Depensa na, uy! Ayaw yung dumabensa, ayaw yung pampaikutin yung bola. Paikutin nyo yung bola, Violet. Bis. Pag gano'n, baka mo na yung bola. Nice play. Ganda ng play. 6-1. Kailangan kasi natama ko puro ibabaw yung ibabaw ng talaro. Milo, tabi lang. Dito ka. Lakas. Milo, dito Milo. Milo. Ay! Lakas. Ganda na na. Ayos ah. Oh. Yun oh, nice one. Wow, nice one. Ganda naman. Hindi naman kayo lamang, tambak na kayo eh. Ay! Wow! Ayos ah. Uy! Sayang ang lakas, bes. Ay, nice one, Kahe. Good job. Go ha. Ano? Kaya? 8-5, 8-6, sorry. 8-6.
Wow, nice one. Ganda. Ow! Turnover. Dito. 8-7. Uy, pressure na kayo. Nakahabol nyo na eh. Pressure na kayo. Wala, nagiging nyo pa yata yun eh. Ay, nakatikolor. Sige. Naubos nyo naman nyo. Ano ka? Mga po na lo. Go! Ay! Dahan-dahan po. Dahan-dahan lang po. Dahan-dahan po. Bilis din talaga ni Sai, no? Sayang! All eight. All eight. Kasi kayo magpakawan. Tulong-tulong kayo. Nahabol na kayo. Eh, Violet, pressure nyo na. Ayos ah, ayos ah. Wow! Ayos ah. Natapik. Nice one! Takbong mayaman ah. Takbong mayaman nga ni. Bilisan mo kayo. Sayang! Record! Sayang. Woo! Ow! Pasok! Ayaw. Ako, ano? Go, Bobbies. Ow! Lakas! Nice one, Sai! Uy! Ganda ng rebound, bes. Depensa nyo! Depensa lang yan! Bumalik dyan! Lakas! Hold! Hold! Walang sakitan ah, laro-laro lang ah. Uy! Sayang, ganda.
Nakita ko lang sa Bulacan yan. Nice, Bobbies. Loko. Sayang. Ow! Yan baklaan. Ayos sa rebound ah. Medyo tama yan. Wow. Sayang, best. Perimeter. Wow, ang galing. Andun agad si Handy. Ang galing. Andun na, ayaw pa. Sayang. Yun, no? Time out daw. I'll try to pretend that I don't really care. Oh! I thought you were... Nice one, birthday boy. Ba't ka humingi ng bola? Dito ka! Baka mag-pressure kasi. Roberto. 77 na rin ako, 77 na warang. Ay, ako lumalabas kasi! Patay! Go,
Alpine, pressure na, pressure na! Kaya mo ngayon. Yeah. Wow! Kulit sa mga to. Okay, sundan mo. Sige. Wala na. I thought you were... Sige, di sila dumedepensa eh. Bumaba ka kasi para makakuha ang bola. Lakas! Ayaw talaga, Bessie. Gol! Depensa na! Uy! Nice. Tuto. Nice, Kel. 7! Bumababa kasi kayo. Depensa na na. Kaya. Technical bangko pa. Eh, nakabayad. Depensa na. Patapos na eh. Olay, olay. Dito, dito. Si Connie, bigyan spasyo kasi. Ayun si Connie. Nice. 98. Uy, ano po ba? Lana, pagod na. Ay! Nice one! Tutoy. Kaya talaga to si Nice, Lou. Best friend connection. Tinutulungan siya, no? Best eh. Tinutulungan. Go. Uy, kaya na! Kaya na! Uy!
Nice one! Oy, depensa na! Kunin nyo na! Kanila nalabas lang. Nakakata ko sinundot ko lang eh. Yun yung nalabas lang. Set ball? Last na kayo. Press ako ng press. Amin nyo, kaya. Sana. Ayun na! Ayun na! Cute. Wow. Lakas. Lakas, bes. Oo. Ay! Shota. Yung kamay. Wow. Sige, ako tayo sa Sachi. San Pascual. Nice one. Aben. Kaya. Natawa ako dun ah. Vincent.
Wow. Nice, 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 nice. Lapit, lapit, lapit. Ay, lakas. Nice, Travis. Good job. Nice, nice, nice. Sayang! Grabe, galing. Music. Ano na yun? 3-2? Talk, baby. Depensa daw kasi. Uy, depensa tayo! Ay! Kaya ewan nagdarama pagsimulan. Sa hindi matapos pag-ibig na Asok! Ayaw! Sayang! Ganda naman! Sayang! Ganda nun ah. Ayos lang. Kapos lang sa tira. Hindi daw magalaw.
Biso to biso. Okay, mo i-perimeter mo na. Ipapasok kasi na laki ng anak. Anak. Go, Travis. Nice. Ah. Ha? Tira! Pasok! Bayos ah. Partida pa yun ah. Ulo! Ulo! Lamang sila. Ganda! Sayang! Score! Hey! Gitna, Abdul! 0-9 ha? Akin na oh! Kapag dyan eh! Nice! Good job! Galing! Nice one, Archie. Uy! Easy nga! Oh, good! Nakipagpintuan ako eh! Ituloy yun na. Ay, sino? Tawag kayo sa mga yun? Hey, last one to. 8-0 lang ha? Kapit yan! Kapit yan! Ikot ka! Hey! Hey! Uy! Kanya! Nandun pa lang, Michael! Advance ka dapat. Abutaan na ng bantay. No. Abis, kuha bola. Tinatamad na ba kayo? Ayun yun ha? Pagod na nga eh. Hoy! Guda! Ano yan? Ah! Isa.
Hey, kanan, kanan! Patapos na daw kasi yung oras, pe. Nice play. Ganda. Isa. 5-1. Nice. 6-2. Ganda. Ay, sige. Biglang palitan, ah. Nice D, nice D. Pagod na ako, boy. Ito. Go, 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 go. Pensa. Ah, sila pala lamang. Okay. Uy, pagod na ba kayo? Ay! Nice one. Uy, depensa! Kapos na kayo! Kaya pa yan, oh. Wow. Hey, ate, bakit? Wala, Sol. Nice. Okay.
Ah, okay. Sa'yo na ngayon kapatid. Sa'yo na ngayon kapatid eh. Send mo yung clips ka. Ha? Send mo yung clips ka. Sige, send ko sa'yo. Hanap ako ng mga ano. Laking bagay nito si Alioso. Pwede ko muna yung aircon kung mabigat. Ako next! Baliw. Ano ulit? Ayaw sa akin! Yan yun, sino kayong tatlo? Huli yan! Headphone! Basag yun! Basag na! Basagin mo pa! Bato! Nice, Alioso. Laking bagay din talaga. Ay! Sayang. Baka tumalon! Baka tumalon! Sayang. Hiniwala ay nagulap lang kayo niya, ano? Ganyan anak. Uy, pangalan mo lang! Oo. Bako. Pinta ni Alfred yun eh. Wow!
Grabe. Ten beats. Ay, gago ako eh. Let's go! Ay, si Gago. Wow. Grabe. Uy. All three. Ay, yung nga ito.
Nice. Ganda niya. Tutoy. 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 Score. Galing ko tipaw na. Ikaw ba yung dalawa? Kain. Dalas ka ba mag-training? Training kayo doon? Maliit na yung dibdib. Kumain pa ako tipaw. Oo, actually, slight. Oo. Slight lang. Slight lang? Siyempre kasi masa yung binigay ko. Well, Ay, tama pa tipaw yung bicep ko. pakita mo sa kanya yan. Kami na. Nakita niya na, kinagat niya nga eh. Ah! Ikaw na. Laking bagay. So, hindi ka mapagod, Lloyd? Pagod ka na. Saan na ako? Ay, sayang. Sayang. Dulas, Lloyd. Dulas, Lloyd. Sobra, yun ang puti. Taylor! Coach! Kabutan! Wow. Lakas.
Nakaya kayo. Ginagawa mo, Lu. Natosig ka. Uy!